اینا باردارو مرمت ماشین فروشی رنج روور سپورت داست گیبرید باردارو هم بنزین هم الکترومبیل 200 کیلومتر میگشت است یک ذریعتی расходи бензинаш 3 литр 4 литр аст. Ина. Мошин ки азо мекунам бародаро хуш шуда нигоҳ кунед. Солаи 2025 аст. Рафт. Марҳамат. Ҳолати балонош. Пробегаш 0 пробег бародаро. Электропакет, кожини салон бародаро. Ҳолати салонош ана панел бародаро. Монитор, мултиред тарафа, 0 пробег бародаро. Ҳолати қифош. Камераш 360 градуса бародаро. Патрони қафо ҳаст. Омадааст. Документош гумрук бародаро. Ина ҳолати мотораш ябо нишон метиҳам. Хуш шуда нигоҳ кунед. Ина ҳолати мотораш будааст. ин мотор чӣ хела кун? Generator dora kuzum. Generator dor bas. Litr benzin ki 100 ta megalar vaqti benzin ki haykadagi vaqtda kuzum avtomatik quvvat doda pul mekunad. Akkumulyatora. Зарядаш адо шавад дагар бано. Ин бензинин будааст. Бензина подключал мешуду, заряд метадам ва яшра. Ana kuzum nishon tinja. Немиде а? Avtomatik anamen chiz quvvat doda ham benzin ki ramerit quvvat doda xudash akkumulyatora pul mekunad. Аккумулятор пор заряд метадам. Ana men xena. Ина. Parchosh le 8 xil dar megalar. 8 хел дар мегиштаст. Документой гумруга. Gumruk. Бародаро. нархш 100,000 сомон футасян мошин боз савдо мешавад. Хедгаро бошад марҳамат номерашон минем занг зада мошин савдо кара бигирем. Se xil rangаш кузум сиёҳ мокри асфал сафед. Ҳастан бо айн. Ha kuzum. се хел ранг айбдас сиёҳ мокри асфалт сафед. Документош гумрук ако. Документош одан паспорт мебиёрад. Номшон пасавит кеда метим. Ки хасмот утилизация тонировка солона кеда метим ако. Ина бародаро. Яккум амин прямо амин одам номаш ба пасавит шуда мегирад мошин. Тамом. Мошин вагон, нав панал, 0 пробег, херидоро бошад марҳамат номерашон мебинем. Занг зада мошина боз савдо кара бигирем. Номер 98 797 797 11 11 10. WhatsApp Telegram WhatsApp Telegram ҳамаш 24 соат кор мекунад. Марҳамат бардар.